Sabi ka, makukuha niyo. Ang sabi ka, Cristobal. Cristobal, bago sa gilid. Wala ka rin mo sa Pedro. Isi point. Leo. Leo masuk Sixon. Masuk Leo. Masuk Quizon. Masuk tangan, makukuha. Pasok ay Sixon sa gilid. Wow! Scatter shot. Sixon natin. Pinigit. Scatter shot. Talo isang daan. Scatter shot. May nalita pa na Cristobal. Naglalaro ka Cristobal. Pasok saan? Saan pasok ka na yung Lamberia? 2 points. Pagkaya ito sa ginagi. Leo Nabuluki. Pasok ya. Letter pasok ay di. Wala. Riwan yung Lamberia. Pasok balik. Pasok Cristobal. Cristobal. Tidak pasang balik. Ini seconds to shoot. Balik. Pasok ko sa 10 seconds to shoot. Balik sa 3. Tidak. 5 seconds to shoot. Lahat. Wala. Revoligi. Di na naman pasok ay Sixon. Sixon sa daan. Wala. Mauha ni Lester. Lester. Pasok Leo. Tira mo. Pasok Sixon. Pasok Leo. 3 points ka. Wala. Makukuha G. Pasok number 15. Mid-range shot. Wala. Makukuha ni Lamberia. Pasok balik. Pasok number 7. Number 7 pasok Cristobal. Lista mo number 18. Cristobal. 15 seconds to shoot. Pasok San Pedro. San Pedro. Wala. Makukuha nyo. Dami na ro eh. Number 15. Pasok number 7. Pasok Sixon. Pinakaiwan siya. Makukuha ni Will Lester. Will Lester magkakaroon ni Will G. Pasok Will Lester. Nagdalawang isip. 10 seconds to shoot. Leo Mandarine. Uy, gising! Nong, number mo nung number Jojo. 28 sa 3, aray ko. Malaki heart. Uy, bago na po dito ah. Bakit malaking ngipin? Will Lester sa tingin ay balikin mo binawala mo ng delivery. Foul. Jersey number 7. 7 Ilokso. First person foul. Unang kuslo, sablay. Brado na higaw. Unang kuslo, sablay. Dribble na namin sa tali balik. Binala na naman si Balikit. Balikit na ka na pupuntahan pasok kanino. Kay San Pedro. Sasang salib dapat kay Balikit. Wow! Uhoy, kay Balikit. Number 7. Ilocos. Susugod. May foul. Jersey number 40. Lamberia. First. Unang kuslo. Unang maslo. Number 7. Pangalawa kuslo. Si Carlo. Si Carlo. Half time na. Half time ka lang. Cristobal ang bitawan. Kay Cristobal pa rin. Wala pa rin yung Sixon. Pasok Ilocos rin. Makukuha ni number 13. Pasok Leo. Number 15. Umaano sa ilalim. Pinayawan ni Shaq. Pasok ay foul. Foul. Jersey number 14. Second personal foul. Second team foul.
Pangalawang panakit mo yan. Or 2, ano? Or 2. Parang box ah. Karton. Hindi makakain ito. Pwedeng gano'n. Wala, maliri pa na ako ba? Sige ang nakaabol. Bato ay Leo. Set! Leo. Set down of play si Leo. Then, shoot. Bato na Rubuki. Easy 2 points. Good mood, gago. Cristobal. Pasto balik. Pasto Cristobal. Pasto balik. Pasto Pedro. Piliin. Wala. One ball. Last possession yung already Last possession, sa'yo. red change by number 1. Number 1. Nagpababa ng bola. Leo pasto kay Lester. Pasto Leo. Pasto kay Lester. Pasto number 50. PPN. Change. Cristobal pasto kay number 16 sa tres. Wala Mario Rivalino. Yung number 50. Number 50 pasto Abunita. Abunita. Number 8 pasto kay Darwin. Pasto na. Ito yan ba? Nag-service lang. Buhay kay Lester. Matabi. Makuha ng Bye. At second shoot. Abunita PPN. Wala makagawa ko kuha. Mata kay Cristobal. Cristobal ang mamagaling si Cristobal. Easy 2 points. Abunita. Pasto kay Lester. Kuya Lester. Pasto ng 50. Mawawala ang bola. Makukuha ni San Pedro. Pasto naman kay Cristobal. Cristobal. Wala. Riho ni Magnaye. Makukuha ni Abunita. Pasto Kuya Lester. Kuya Lester. Lusok. 2 points. Suriano pababa ng bola. Pasto Cristobal. Pa-import eh. Cristobal. Piling shoot. Pasto San Pedro. Pasto Suriano sa tres. Tapa. Tapaking kinuulo ko eh. Tubo pala. Isang score. 8. Wala. Okay na. Ay, sino ba nila? Cristobal. Pasto Gonzo ng gulat. Iyan po na ng George. Pasto Suriano. Cristobal. Cristobal. Shoot. Cristobal. 2 boys. Gulat siya. Gulat siya ng bargain. Yan po sa last jerk. DKs. Abunita lusot. Pula. Ay, gago. Uy, ginagawa mo yung turo sa'yo ah. Kyrie. Suriano bago Cristobal. Cristobal nagbababa. Pitin shoot. Pasto Kalaki. Pwede sa Lester. Shoot. Tumira sa tres. 3. Iskor natin. 39. Lamang ang black. Masukan. Makukuha ni Cristobal. Wala. Makukuha ni Bonita. Pasto Magnaye. Pasto ay Kuya Lester. Mahuli ka lang ni San Pedro ka na. Kuha ni Bonita. Pasto ng 50. Lock yun. Malaki ng San Pedro. Makukuha ni Malaki. Lock yun parehas. Malaki. PPN Lower. Wala makukuha ni Malaki. Wala makukuha ni Lester. Kuya Lester ulit. Easy na rin. Kinabutari. Wala makukuha ni San Pedro. Pasto Cristobal. Wala makukuha ni Cristobal sa kanyo. Kay San Pedro PPN. Tutuyan. Time out.
Nagis na. Lumapit kasi dito. Cristobal. Ay ba. Inaagis eh. Cristobal. Isa ko isang minuto. Pasok kay Soriano. Sa tres. Ang nakikinig. Cristobal Molino. Timeout. White ball. Abonika. Yung labot yung basket ko. Abonika mula Rigo ni Malaki. Malaki. Makibitawan, makakukuha ba niyo? Sino makakuha? Sino? Saan? Ano? Oh? Makakukuha ng Lester. Kuya Lester, may foul. Locksil, di ba? First third yung. Foul, Malaki. First person foul. Third team foul. Father. Kung alam mo lang, yeah. Close lock, pasok ko, okay. Maraming nangangailangan. Unang boss. Last talk, Salay, Rigo ni Malaki. Ikaw mambuli. Pwede rebound. Cristobal, paso San Pedro. Santos pasok sa Riano, pasok Cristobal, San Pedro. Take the shoot. Pasok kay Malaki sa tres. Wala, makukuha ni Malaki. 10 seconds. Di ba laro ano? 5 seconds. Soriano sa tres. Tapakin ko eh. Wala na. Sarag, kuya. Abonika. Pasok Leo. Pasok Abonika. Pasok kay Season. Wow. Sabi Season. Nakuha ka yun nung. Ang ganda nun. Sabi Season yun ah. Soriano sa tres. Aray ko po. Season. Ang Season. Ang Season wala. Rabi ni Play Legion. May kasama isang tangan. Balik. Pastor Lokino. 15 shoot. Lokino. 10. Pastor Gonzal. 10 shoot. Pastor Balik. Pastor Soriano. Pastor Gonzal. 5 shoot. Tumira sa dos. Wala pa rin ni Lokino. Si Balik. Balik. Isbingon. Tinasa dalawa pa. Makukuha ng 50. Kaso Abunita. Pag-ilis ka, pag-ilis. Abunita. Number nilong. Kaso Manilo. Lomer. Kaso Leo. Kaso Abunita. Kaso ng 50. Lomer. Boys. Marami si Lomer. Gusto sinisigawan pa eh. Balik. Traffic violation. Linting. Ano ang nangyari mo? Ed, ang number ni Isyo. 0960-245. Ayos! Wow, this is number 30. Balik. First. Patulog-tulog. First personal foul. First team foul. Abunita. Kaso number 50. Pinakatapos sa boss. 2 points. Grabe si number 50. Libro mo. Ang score natin, 18-16. Dalawa lang ang kalangan ng Lelatos. Balik Pastor Soriano. Pastor Lokino. Wala. Rebounding. Abunita. Pastor Lomer. Pastor Abunita. Save ball. Time out. Time out, Lelatos. Sinunan. Kung ikaw yung pot na hindi na. Wala pag
Basta pogi. Pag ano mga pogi ka dyan eh. Number 11. No, ano nangyari? Baka ka sayang. Second. Atap ba? Hoy! Ikaw mang gulo. Abulita. Abulita. Pasok Lomer. Wala. Rebound ng Beauty. Umile. 2 points. Wala. Oh, 18. I-score natin. All 80. 15 to shoot. Pasok Soriano. Pasok Longkino. Pasok isa. Mawawala yung bola. Pasok yung stud. Wala. Makukuha yung tandutok. Aray ko. Second. Oy, kuya. 14 seconds shot lang. Balik pasok Soriano. Soriano pumunta sa Torres. Uy. Lomer. Pasok Abulita. Pasok Leo Ward. Makukuha ni Soriano. Pasok siya. Pasok Soriano. Pasok balik. Balik 15 shoot. Inangat. Wala. Makukuha ni Kabuti. Pasok Season. Season pasok Lomer. Lomer kaya. Number ka. Lomer, basta sinunoy. Gregorio, 07. Lamang na mo ng dalawa. Ang YP. Balik. Pasok siya. Siya, pepersa. Angat. Kapos na lang makukuha ni Lukino. Wala makukuha ng Beauty. Magkabay makukuha ni Leo. Pasok Season. Season. Hey, point guard. Season. Pasok Abulita. Umangat. Wala. Makukuha ni Lukino. Lukino. Pasok balik. Ready case web ha. Longino. Pasok Soriano. 10 shoot. Pulsar. Satres. Wala. Rebound Kino. Sino makakuha? Sinabi Beauty. Basta mo, Espanyola. Case 5. Case 5. Case 5. Case 5. Ikaw na. Leo. Leo pasok. Darwin. Darwin. Pasok. Leo. Pasok Lomer. Wala. Rebound ni Kuya Lester. Wala. Makukuha ni San Pedro. San Pedro. Pasok Cristobal. Foul. Foul Gregorio. First personal foul. First team foul. Jay, number mo, Jay. Jay. Number. Number mo. 28. Huwag puta. Gregorio Pasosari. Pasok Leo. 15. Pasok Leo. Leo. Pasok Gregorio sa tres. Wala. Makukuha ni Clary. Pasok ay. Pasok ay. Pasok ay. Isu. Pasok ay. Ang bilis ni Darwin. Ang recover. Tinagis. Makukuha ni San Pedro. 2 points. Time out. Time out. Na si Leeward. Lemon. Lemon. Isbanyola pasok Magnaye. Magnaye. 15 shoot. Magnaye magaw na Isu. Isu. Pasok kay Cristobal. 2 points. Ang pagkabuhang mga Lelatos. Gregorio. Pasok yung Locso. 15 shoot. Pasok Darwin. 10 shoot. Pasok Gregorio. Grabe na yung violation. Bawal yan. Wala kang sabat. Jasper. Grabe na yung violation din.
pwesto! Jay, pwesto! Jay, ikaw na puno! Jay, tinanasilip ka rito! Magnaye Baston, Locker sa Torres. Rival de Lester, 2 points. Grabe po kayo. Bular, tsaka kabilit tapos Aquino. Ito siya yung number 2. Malaki. Isu manusutan, makukuha ng isu. Pasto malaki. Malaki PPF, pasto kay Joel. 2 points. Si Bular, si Aquino, si Kapili. Magnaye. Tintin, shoot, lower Gomez, di ba the rest? Aray ko. Alam. Malaki. Malaki. Sa tres. Wala rin makukuha niyo. Ispanyola. Ispanyola. Umatras sa tres. Titira sa tres. Aray ko po. Hinaan si Romel papunta kay Cristobal. Cristobal. Easy to boys. Ispanyola masuk. Gregorio. Score natin 28-22. Animang kalamangan ng Brillantos. Magnaye sa tres. Wala ka rin makukuha ni San Pedro. Iyanin papunta kay Cristobal. Tuloy. Time out. Whitey. Tangina, para si Lebron na. Yung kanina. Alam ko ikaw magbubat. Magdasal. Pato Ispanyola. Ispanyola. Bibigay. Pato lang kayo Lorenz sa gilid. Una pa rin. Maririnig ko ni Magnaye. Makukuha ni Kuya Lester. Foul. Jersey number 29. Guanzon. First personal foul. Second. Di foul. Lover. Pasto Magdasal. Pasto Lover again. Pasto Magdasal again. Take the shoot. Magdasal. Magdasal. Magdasal ni Cristobal. Makukuha ni San Pedro. Iyan pa na kay Cristobal. Kinaliwa pa. 2 boys. Grabe ka, Cristobal. Marco na ako panakon. Lover. Pasto. Magnaye. 15 to shoot. Iloso PPA. 2 points. 45 seconds. Malaki. 40 seconds sa 3. Wala makukuha niyo. Save ball. Mabibindot na naman si Carlo. 30 seconds. 25 seconds. 20 seconds. 15 seconds. Last ball. 10 seconds. 5 seconds. 5 seconds. Wala na. Aray ko! Si Ninong bumaon. Ay. Okay lang yan, Nong. Alat gaming si Ninong to ma. Sabi kasi huwag ka madalo pag may laro. Dalawa lang. Sablayan una. Labas point eh. Go eh, boy. Dudes, gawag, di ba si Dudes? Magkatid. I-score natin 30-25 lang. Solid yung burat ah. Amay din na siya ako yun. Balik, Pascual, Iso, Martinez, Pasto Longkino,
Ten shoot, umilis na sa wala man nito na rookie. Aquino, pasulan. Sulan lumipat, mahulungan ang Aquino. Flat para Aquino. Ba't nakikipa ka, Noy? Fight na. Bawal ka nga niyan, may kasakit ka eh. Kakinig, paso na 50, sa dos. Wala rito ni Aquino. 2 points na para Aquino. Grabe si Tenga. Grabe ka daw, Tenga. Kuya ni. Kuya ni Ivan. Martinez. Tangin na in-check to. Pasto Soriano sa tres. Aray ko. Wala, arriba ni Aquino. Is never line. Running time na, running time! Running time po tayo, running time. Tumatakbo yung oras. Palabas. San Pedro, pasok, issue sa tres. Kaya. 3! Grabe naman yun. Papamitin niya Marco. Wala. Mario Tribal. Ilang ball. Lalaro ba siya? Pacquiao. Si Huyo, tumira. Sa Polar, Huyo. Kapili. Iba yung ball. Pasulan. Sulan. Di na lang si Ulan. Sibuk si Ulan. Nakakawin Soriano. Soriano. Paso Martinez. Martinez blocker 2 points. Score 38-27. Medyo malaki ang tawon. Number 15 at foul. Foul. Assist by Gome. Foul jersey number 3. Ay 30. 30 pala balik. Second first. Second personal foul. First team foul. Bonus throw, pasok. 38-30, wala na ang inahon ng white team. Balik. Balik, paso San Pedro. San Pedro, paso yung kilo. 10, shoot, paso, isa sa tres. Tapos. Second. 14 second shot lang. Ito mama. Wala, di na mababalik yun. San Pedro, Bato buhay ni Kuya Bato. Bato buhay ni Aquino. Aquino, 2 points. Grabe naman si Aquino. Ano? Nasa playover. Grabe ka, check. Bago. Yan yan, nila ko. 2 points, bakit mali? Sino pumasa na? Kulang, Bato Kapili. Kapili. Wala, rebound Nino. Niulan, kaso mawawala ang bola. Wala pa rin ang inabol. Wala lang Whitey. Balik. Foul, jersey number 28, Kulan. First personal foul, first team foul. Okay, gano'n. Pumasok ulit ang pangalawa. Aquino masulan. Sulan pasok number 15. Wala. Makukuha ni San Pedro. Makukuha ni Esther. Pasulan. Ulan kikirigit. Wala. Makukuha ni Ulan. Ulan pa rin. Ulan. Tubo. Grabe ang siwag sa ilalim. Nangangain. Lokino. Kinatulong na kukuhay. Pasulan.
Ulang pasok Aquino, 50 to shoot. Aquino pasok Kuya Marco. Pasok, number 15 sa ilalim. Pade! Aquino mag-work. Jersey number 18. Ang pumasok yung free throw. First, second. Time out. Oh! Jong, first, second, Jong. First personal foul, second team foul. Ano, 30? Time out. Time out ulit, time out. Hindi ka tumutunog eh. Tumutunog yan. Pag nakasaksak. Wait, 36 lang talaga yan? 36 lang daw yan, ano? 36 yan, ilang ba score mo? Wala yan. Kanina, wala rin nakasaksak. Kasi naka-bluetooth pala dito. Ay, nakabot yun lang yan. F11. May ubo. May tatayan eh. Delay kasi. Init ang puta. Mic na, mic. No. Wala sa mic. Pumasok ang bonus throw ay number 15. Cristobal. Eksaktong 6 minutes. San Pedro Pato. Duz. Airborne. Score 42-37. Aquino. Matagal na wala minipasa kay Jasper. Grabe ng violation. 5 minutes and 30 seconds. Yan na. Cristobal. Pasto, malaki. Malaki pasto. Number 7, wala. Mario Riboni, San Pedro. San Pedro, matagal na kukuha pa rin. Number 7, Longino. 5 to shoot. Inangat ni San Pedro. Wala na kukuha nyo. 1 point. 5 minutes. Aquino. Basto ko yung Marco. Wala. Makukuha ni Longino. Foul. Foul number 2 Aquino. First personal foul. Second team foul. Ilan na call na nilantos? Second. Pumasok pa ang bonus throw ni Longino. 45 na kaya. Aquino. Matabi nga naman ni Longino basto Cristobal. 2 points. Time out? 37-37. Sakto ang malaman. Kapincha tres. Wala. Makukuha nyo. Aquino yung Marco. Pasto ni Aquino. Wala. Makukuha nyo ni Aquino. Pasto ng 15.
Cristobal. 15 to shoot. Pass to Malaki. Sa cross. Wala maririban ng Marco. Kuya Marco. Kuya Marco. Pass to Aquino. Pass to number 15. Ay naku. Easy to boys. Barangay Ular. Tap daw ah. Hey. Red ball. Baka sa ilalim ng muna. Cristobal. 15 shoot. Pass to San Pedro. San Pedro na kami kababahan. 10 shoot. Pass to kailangan kukuha ng number 7. 5 shoot. Pass to Malaki. Malaki. Sumugod. Wala bumili na sa mga kuya Marco. Kuya Marco. Pass to Aquino. Aquino. Sasaksak na kabila. Makukuha nyo. Kinakuha ni Ular. Kailan tubos. Wala violation. Mamaya, dead ball. Number 7. Number 7. Number 7. Inaat. Pinasa na Malaki. San Pedro wala makukuha na. Makukuha na ni San Pedro. San Pedro tubos. Wala makukuha ni San Pedro ulit. Tubos. Sampu pa rin ang kalamangan ng Black Team. Kapi. Inangat sa dos. Tubos. 49-41. Walo. 2 minutes and 10 seconds. Cristobal. Pasto kay Longkino sa tres. Airball. Sab rep, sab. Abunita. Basto Kapili sa tres. Airball makukuha ni Abunita. Inangan. Wala makukuha ni Kapili. 2 boys. 49-45. Apat na lang ang kalamangan. Loa, pumersa, umangat. Law mo. Law mo. Dito mo. Abunita, Basto Kapili. Basto Abunita. Abunita Basto Ular. Ular. Shoot, Basto Kapili sa tres. Wala, maririwan ni Cristobal. Cristobal Basto Malaki. Malaki. Easy to boys. 51-45. Anim. Abunita. Jersey number 28, Cristobal. First third. First third. First personal foul, 13 foul. Abunita Basto Aquino. Basto Cristobal, Kapili, Basto, Ular, Umito, Umangat, Pinasay, De La Cruz, Basto Kapili. Pumere, Basto kay De La Cruz, PPF, wala makukuha niyo. Good. Cristobal, easy to boys. Kasya! 10 seconds, Kapili. Foul, jersey number 7, holding foul. Warning for penalty pala. Number 7. 5 seconds, 5 seconds. 5 seconds. Kapili, wala oras. Ball game. Pinapalaban namin sa Orman Gaming ah. Ay, kuya naman eh. Hindi ko kuya. Kuya, may pa ka kuya. Mas mo kwento. Hindi ko komentohan. Nakikita ko lang. Galing to. Abunita. Bakit? Abunita.
Salang-salang pasa lang kay Desper sa gilid. 3! Okay, basket para kay Kapili. 48 lang. Tanginang tumpo to. Puro tagalin mo pa eh. Longino papawi sa tres. Wala ang rebound. Makukuha ni Kapili. Kapili. Paso. Mabibilang na lang ni Aquino yung pasa. 53-48. Ang ligalit naman pag sinuntok kita dyan. Wag. Cristobal. Paso. Malaki paso yung Kino. Cristobal umangat paso yung Kino sa tres. Kular. Foul. Foul yung siya ng 28. Third personal foul. First team foul. Third niya si Bombay. Si Calaveria. Bubo. Second lang. Abunita. Makatabi ka, makukuha ni Ular. 10 seconds shoot. Ular sa tres. Wala. Rebound Dino. White ball. Sub. Okay, pasok labas. Second pa lang si Wala. Ay, si Cristobal. Martinez basto Gerson. Pupensa, papakaka. Offensive foul at foul ng ating referee. Offensive foul para kay James number 29. Aquino. Pasto Kapili. Pupensa sa tres. Pasto kay number 50. Wala number 50 ulit. Wala marunong si San Pedro. Makakawat na si San Pedro. Makukuha nyo. Nagdadala bola. Si Quizon. Foul version number 1. Ay, 1 pala. De La Cruz. First personal foul. First team foul. Pero Buslon yung pumasok. Pangalawang Buslon. Ready to go. Sub. Ay, sub. Ano ko sa bulay? Aquino, pasok Kapili. Pasok ang 50. Save ball. 15 seconds to shoot. Aquino, pull-up jumper. 2 points lang ang batch ni Aquino. 55-50. Lima na lang kalamangan ng Relatos. Headball ka ba? Ano? 5 lang po ang kalamangan ng Blacky. 5. 15 to shoot. Martinez. Paso San Pedro. Paso Solicano. 5 to shoot. Martinez. Paso Loga. Ay foul. 15. 1 second to shoot. 1 seconds. 14 yun. 14 okay. Sub. First second. So, sabihin mo dyan yung magsasabi, stay lang dito para Oo, sabihin mo nga dyan. Soriano sa tres. Wala. Maririma ni Aquino. Ikaw, Nakino. Aquino. Wala. Rebound. Pumunta kay Soriano. Paso San Pedro. Paso Cristobal ang bababa ng bola. 15 shoot. Dapat tayo namin. Kompleto pa. Kompleto po tayo mo. Martinez sa tres. Sumobra ang makukuha ni Kuya Lester. Kuya Lester, paso Kapili. Kapili, pinali pa. 2 points.
Cristobal, 15 to shoot. Kompleto ka, 10 to shoot. Umikot ingatan. Wala pa rin rebound Ular. Ular pasto number 15. Number 15. Pasto Aquino. 15 to shoot, pasto Ular. Ular makakaro sa ilalim. Wala. Ay Ular pa rin. Wala. Bago ka na 15. Kanino magpumpa? Kanino magpumpa? Yuda Volpe. Grabe. Uy, markahan nyo, isang time mo to sa lahat ko siya. Apo. Ito na si Carlo, nilabas na naman. Cristobal. Nagbababa na ang bola. Cristobal. 6 minutes and 30 seconds. 15 to shoot. Pasto San Pedro. 2 balls yan. 57. 54. Malapit siya muli ka makukuha ang mapapasa kay Longkino. Longkino. Bago Cristobal. Cristobal bago San Pedro. 15 to shoot. Pasto balik. To shoot. Cristobal. Pasto Longkino sa 3. 3. 54, balik sa akin ang kalamangan ng Lucky. Aburita. Paso number 7. Kuya Lester. Wala makukuha ni Longkino. Longkino ang tawag ni Abibiti. Paso Kuya Lester. Paso na pinaliba. Wala. Makukuha ni Shaya. Makukuha ni Casper. Casper rin. Casper. 3 seconds violation. Time out. Cristobal. 15 to shoot. Pasto balik ang mahuli na makukuha ni Belarus. Belarus, pasto Aquino. Balik. Ay, Cristobal. 15 to shoot. Cristobal. Shoot, paso Longkino. Paso San Pedro sa 3. 3-point basket. Aquino. Ano ba tumaandar dito, Jong? Wala. Stop lang din. Cristobal. Dead ball ya. Cristobal. Diyan lang kayo para ano. Paso San Pedro naman sa 3. 3-point basket. Paso pa 3 para San Pedro. Number 15 sa 3. Wala Rivalino. Belarus, paso number 15. Number 15 tayo. Wala pa rin makukuha ni Longkino. Paso Cristobal. Cristobal. Easy to balls. Oras natin, 3 minutes and 35 seconds na matitira sa ating fourth quarter. Kapili, paso Aquino. Paso number 15. Number 15, wala pa rin nakukuha ni Ular. Ular na wala siya ng foul. Sino ba ulit? Foul version number 30, balik. Third person foul, second team foul. Unang gusto ni Ular.
Pumasok. Walang tubig dito. Sa referee yan. Last off. Red out. Pumasok ulit. Isa-isa! Laveria. Laveria pasok. Pasok Cristobal. Pasok balik. Whitey. Pasok ka. Tama kasi. Ulan pasok Kapili. Kapili pasok. Single. Okay, for quarter, start time tayo. Kapili pasok number 15. Kapili sa 3. Wala. River de la Cruz. Isinubuan sa River de la Cruz. 68. 58. Sampo rin ang galaman ng Leliatus. Pasok ang Vega. Cristobal. 15. Kusyo. Longkino. Wala. Ribonino. Nino. Ni Aquino. Aquino. Pasular. Pular. Buah. Wala sila. Right round. Sino ba ulit? Foul. Jersey number 28. Cristobal. Cristobal. Third personal foul. 30 foul. 2 minutes and 37 seconds na ang ating pinag-inputo at segundo sa ating third quarter. Sino kaya ang magnanalo? Pumasok ang mga biglo. Last round ulan. Ano yung tama? Sino tatanong? Wala, sinad ka lang. Pumasok ulit. 68, 60. Wala na ang kalamangan. Okay, buwa! Martinez. Martinez. Pasok San Pedro. 10 seconds. Tumira sa 3. Wala. Ang ganda ng laban mo rin. Wala! Aquino. Pasok Ular. Ular. Wala. Para kami, pasok ulit nyo. Yan, ganyan. Ano na yan eh? Bigyan mo na yun. Charles, tingin ka agad, tingin! Sa inyo! Kapili, pasok Aquino. Pasok Ular. Pasok Kapili. Kapili. Wala. Makukuha rin. San Pedro. Makakuli Kapili. Binalibala. Time out ya. Time out? Time out! Lucky! 1 minute and 56 seconds na lang ang natitira ang minuto at segundo. May mangyayari si Manapa. Longkino yung panginoon. Paso, Calvera, paso, Longkino again. Longkino is stopping shoot. Wala. Rigori. Nabibigay. Paso, Pular. Kakain paso lang kay Aquino. Wala. Maririgon ni Cruz. Wala. Maririgon ni Aquino. Aquino. May foul. Foul. Jersey number 7. Second warning. Second personal foul. White for penalty. Sabret. Pwede Sabret. Pakina ko yun. Ano? Salta. Nagiling lang tayo, number 7, resentment ko ako lang. Jersey number 7. Technical. Resentment to the whole. Ayaw sa call. Technical! Janry, pag mga! Matthew! Kay Janry pati na technical. Every points count per Marco. Ay, buhay naman eh. Nabigay ko last na. Aray.
Aray ko! Mali. Kaya tingnan mo yan, oh. Ay na lang dapat. Kakatuwala sa kaklase ko. Tatlo sa ano yun? Kakatuwala ka si Inchik. Ay, pa-superior ko si Inchik eh. Tumingin ko lang dito. Papugi ito si Inchik. Yan, lista na yan. Baka tumaki. Pumasok ulit ang pangalawang buslo. Pasok ka! Loki ang pangalawang buslo malaki. Malaki pa sa Loki. Loki, no? Oras! Wala na oras! Pipin, shoot! Pasok kay Stofan. Enter shoot. Hey, shoot! Good. Good, good. Titiran ni Stofan, wala ang maririboli. Kapinig. 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 Kapinig pasok. Akino. Pumawawin ang violation. Dapat tayo matarin. Saka. Tigisa na ako, tigisa. Hindi ka pinipindot. Nakapumabasa. 1 minute and 2 seconds na po ang nakikira. 1 minute and 2 seconds. Malaki. 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 Pasok Martinez. Pipin. Makukuha ni Aquino. Aquino pa Kular. Kular. Pabibigyan ng bola. Martinez. 14 seconds. Makukuha ni Kular. Sapa! Pasok Aquino. 13 seconds. Pasok mo. Aquino sa tres. 3. One Russell. Blackney. Wala kayo tayo. Passer! Last 24 seconds. Last 24 seconds. 24 seconds. 24. 24 seconds shot at game, siyempre. At, kapapaywan na! 24 seconds. 24. Looking on from the ball. Pasok. Makukuhali. White ball, white ball, white ball, white ball, white ball. Eh, sige po yung partner eh. Sige po yung partner eh. White ball tayo, white ball. Sa inyo, sa White inyo. ball tayo, white ball. Black tayo for partner eh. Eh, for partner na sa inyo eh. Sa inyo nga for partner. Sa inyo nga for partner. Ano ba, hindi ba natin yun? Hindi kayo makinig sa committee ah. Init ulit yan. Kulit nyo. Yari. Para kayo dyan. Bilis, bilis! Pasular. 19 seconds. Pular BPM. 2 points. Jangri, sapa! Napasok ka! Isa lang ang kalamangan. 86, 87, ay 67. Fifteen seconds, 15 seconds, 15. Foul. Who's number 15? Wala pa, tatlo pa lang. Second, third. Second person foul, 30 foul, 30 foul. 30 foul, 30 foul, 30 foul. Laban, third pa lang, third. 2 gigs pa ba? 2 gigs pa, 2 gigs. May isang time out pa kaya. 14 seconds, 14. Martinez. Foul. Warning pa lang, warning. Warning for penalty. Warning pa lang, warning. Red personal foul. Sab, sab. Sub, red. Twelve seconds, 12. 68, 67. Isa lang ang kalamangan, isa lang.
Penalty red, penalty. Foul number 1. Second personal foul, penalty. Lupit ni Marco. Makaintindi po, bukin ko ng mic mo. Galing Manila yan. Sayang. 68, 67. Sa Malaya, Ubus na Cristobal. Right na. Pumasok yung Ah, sige, Hindi, sige. bawal, walang ganun. Walang ganun. Ay mo pagpasok. Ay, wala. NBA. Pasok mo. Time out! White. Kaya nga sabi sa inyo, niya kami nga iba din dito kayo. Galing Manila nga eh. Pagod kinta ako nga eh. 11 seconds, 10 seconds. Aquino. Pasok ang Mimiti. Pasok. Aquino sa Pares. Wala ka ng kuwari. 1 second. 0 point. Wait lang kayo, Marco. Kaya Marco, 0.8. 0.8. Red. Wala na sino may trigger. Penalty sila, di ba? Wait ako. 1. 1.1 seconds. 1.1 seconds. Wala na yan. Wala na. Jangri! Baka kumuha! Angat! Hey! Ito, gusto ko. Cristobal. 15 shoot, paso ng Pino, paso Cristobal again. Paso San Pedro, 10 shoot. San Pedro. 5 to shoot, Lugino, wala ang maririwan ni number 15. Wala, matik na yan. Pero 15 to shoot, Papinik. Traveling violation. Alin? Hindi, continuous score yan. Ay, ito, overtime. Napalapos ko na yan. Sinabi ko na kasi ito. Diyan na yan, overtime. OPC. Cristobal. Wala paso ko Lugino. 15 to shoot, paso. Soriano sa dos, wala maririwan ni Hular. Wala ko naman nakakuha ni Bali. Black. Hindi, wait. White ball po tayo, white ball. Overtime sa black ball. Sa inyo pala, overtime. Overtime sa inyo bola. Oo nga pala, bola nila pala, overtime. Hindi nagbabaro eh, no? Aquino. Paso Kapi. Wala maririwan. Black ball. 1 minute and 54 seconds. Sub. Ay, gago. Wala, snowball sila. Snowball. Kami pa. Cristobal 15, shoot. Paso Soriano sa 3. May foul. Foul, jersey number 1. Tatlong free throw para kay jersey number 9. Boy, kalma boy! Jersey number 1, third personal Ay, foul. pangapon. Nai-stress ako. Baka, inuha ko yung baril sa bahay. Ha? Baka, inuha ko yung shotgun sa bahay. Ano na? Ginawa ko yung shotgun sa bahay. Unang position Soriano sa bilang. Pangalawang buslo. Sablay? Oo. Tanaw, naka-grade.
Pumasok. Last one ni Suriano, ready to go. Kasagpak ng pagkain. Roll! Pumasok ulit. Dalawang kalawangan ng Lucky. 71-69. Ang Hukina. 180-50 foot. Tular. Tular paso. Nabibigay paso Jasper. Jasper paso Tular. Tular. Paso ng bibigay. Wala. Pakukuha niyo. Sab. Sabi. Mike! Still. 1 minute 20 seconds. Mike na si Lupino. Makukuha ni San Pedro. Paso kay Suriano. Suriano paso sa limit. Paso Cristobal. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. San Pedro sa 3. Wala makukuha ni Kapi paso de la Cruz. 15 seconds. Kapi paso kanino. 47 seconds. Time out. Longkino paso doon sa labas. 40 seconds. 40 seconds. Dalawang kalamangan ng Lucky. 71-69. Tular paso Kapi paso de la Cruz. Paso Tular. Susunod. Makukuha De La Cruz. 10 seconds to shoot. Paso Kapi. 2 points. Malaki Kapi. All 71 ko. All 71. 20 seconds. 15 seconds. 15 seconds. 15. Sab. Sub. Ay, lagyan mo kaya. Hindi na, mamaya na. 15 seconds. 15. Shot lang ka, shot lang. Ikaw pumindot ng buzzer mamaya. 15 seconds. Yan. Si ang pumindot ng buzzer kaya sa Longkino yung ball the ball. Paso Martinez. Wala makukuha De La Cruz. Paso Aquino. Paso Kapi. Wala makukuha De La Cruz. 5 seconds. Wala makukuha de Longkino. Paso Martinez. Nangingi ka. Nangingi doon ng buzzer. Walang kita. Nangingi doon ng buzzer si Jasper eh. Malaki paso Cristobal ang bola si Cristobal. Foul! Cadet! Second personal foul. Grabe si Cristobal. Gato. Aray ka. Hindi na Bonus try Cristobal. Dito mo na ilalagay yan. Wala, regular. Makukuha pa sa Aquino. Aquino! Easy 2 boys there. Aquino. Malaki pa sa Penalty. foul dun sa number 7. Penalty. Sino yan? Tawag pulis! Tula ka, ikaw yung check eh. Sarap ng bigyan mo. Ang chocolate. Sino ba pala yung gumawa dito? Tayo rin eh. Nating kahit siya rin yan eh. Last throw. Ready to go. Pumasok ulit. Dalawang kalamangan ng Black King. 75-73.
10 seconds to shoot. 10 seconds. 10 seconds to shoot. 10 seconds. Wala nakukuha ni Longkino basto malaki. Basto Cristobal. 15 to shoot. 10 to shoot. Mabibirawan na ang pasa ni Cristobal. Sab. Ulas na lang sa city nila ang Portuguese. Aquino diretso. Wala. Maringay Boni. Nabibitin. Palo na Aquino. 2 points. Berlami naman sila naglutangan para mga pangaro. Nabibin. Malaki. Basto. Martinez. Basto San Pedro. Basto Malaki. Malaki pipiit. Wala makukuha nyo. Sino makakakuha? Sino na makakakuha? Hular basto kay Daspery. Yan, nagbati na sila sa labas. Balik. Number 15 to shoot. Tumira sa 3. Wala makukuha ni Abunita. Basto kay Aquino. Easy 2 points para kay Aquino. 79-75. 4 po ang kalamangan ng white team. Soriano. Basto Logar. Second. Jong, sabi mo Jong, bawal magbot sa court. Bawal po tayo magbubad sa bench, yung mga player. Bawal po magbubad. Lower basto, Balingit. Wala mariribang nyo. Sino makakuha? Sino? Abunita basto, piling basto, Aquino. 45 seconds, basto De La Cruz. Basto Locso. 10 seconds to shoot. Abunita. 5 seconds to shoot. Basto ng piling sa 3. Wala mariribang ni Maluan. Basto Aquino. Basto Abunita. Wala mariribang ni Gwen Lester. Easy 2 balls para Gwen Lester. 81-75 lang ang white team. 15 seconds na ako. 15 seconds. Soriano. Tumira sa 3. Walang makukuha nyo. Ibalik. Foul jersey number 18. Abunita. Penalty. First personal foul. Wala namang ibang mag-best player dito. Pwede ba yan? Wala, di naman pwede mag-best player. Hindi nga pwede yan. Ito ang magiging best player lang siya kinakasal. Oo. Kasi Last throw. pumasok yung una. Apply. Pumasok ang pangalawa. 5 seconds. Okay, basta.